Good morning. Morning, Doktor. Morning, Doktor. Ramai lagi yang belum masuk ni. So we will wait extra 3 minutes until 8:40, okay? Before we start our today's class. All right. Okay. Good evening, everyone. Morning, Doktor. Oh, good morning. Sorry, not good evenings. Okay. All right. So let us start our today's lectures, okay? So since last week you learned about the soil pollutions, and then in the last slide of the soil pollution is actually relate to the landfill. Still remember? Do you still remember?
Yes, Doktor. Okay. Alright, so then we will connect to today's lectures, okay? So chapter 9 is actually chapter 9, chapter 10, and chapter 11. Okay, it's the last elements that you need to learn. And then it's all about waste. Okay, so what is the waste? What is waste? Okay, from this title, what do you know about it? Solid waste. Apa itu solid waste? Macam sampah. Okay, alright. Okay, so when we said about waste, it means that something that you don't want. Okay, sesuatu yang kamu tak nak. Okay, even sampah. Sampah is something that we don't want. But have you ever think about that? Sesuatu yang kita tak nak means dia tidak berguna ataupun tidak bernilai kepada kita, betul tak? Betul, Doktor. So, do you think sesuatu yang tidak bernilai ataupun tidak berguna kepada kita juga tidak berguna ataupun tidak bernilai kepada orang lain? Maybe. Maybe kan? Okay, so tak semestinya, betul tak? Yeah. So that's why think before you trash it. Fikir dulu sebelum kamu nak buang sesuatu. Okay? Right? Let us move to our today's topic. Okay, so today course learning outcome is year 02, so you will know about the important elements, which is the solid waste, and then the current issue. So issue kalau kita sebut issue sekarang yang berkaitan dengan solid waste apa? Recycling, landfill, okay, buang sampah ikut suka hati, all these things. So what is the problem solving? How we going to solve? Okay, Pak sampah kita akan pergi ke mana? Ke landfill. So how we going to solve it? Alright. So first of all, we have to know about the definition of the solid waste. So what we may say about solid waste? Kita tak panggil sampah sebenarnya usually. Patutnya the terms yang correct adalah sisa pekerjaan. Sebab dia merupakan sesuatu yang ditinggalkan. Sisa dari makanan kita. Sisa dari pekerjaan kita. Okay, sisa dari aktiviti kita. Yang berbentuk pekerjaan. Contohnya kalau air dari Tea Life. Okay, kamu beli Tea Life. Kamu tak habis minum. And then kamu tuang. Milk tea tu tak dikira sebagai sisa pekerjaan. Yang tu cecair. Okay, so kamu akan tuang di sinki. Tapi bubble yang ada kat dalam tu adalah sisa pekerjaan. Cup dia yang plastik, straw, yang kertas, yang tu semua kategori sisa pekerjaan. Okay, so the definition is the waste that arising from the human and animals activity that are normally solid and discarded as useless or unwanted. Okay, sesuatu yang kita rasa tidak bernilai ataupun tiada fungsi. Okay, so there are three categories of the solid waste. Okay, so the first one is the municipal solid waste. Municipal solid waste adalah sisa pekerja domestik. Okay, yang maksudnya adalah dari household kita, dari rumah kita. Hazardous waste, sisa berbahaya.
Siapa boleh bagi contoh apa itu sisa berbahaya? Sisa kimia. Lagi? Lagi? Sisa logistik. Sisa logistik yang maksudnya apa? Penyembuh serangga, yes. Contoh sisa logistik, Hilman. Yeah, bahan nuklear, tin cat, okay, sisa dari kilang. Okay, alright. So, sisa dari kilang, dia boleh dikategorikan kepada dua. Okay, so either kalau yang bertoksik bahan kimia, dia akan jatuh dalam hazardous waste, sisa berbahaya. Tapi kalau waste yang biasa, so dia adalah dikategori sebagai industrial waste. Contohnya, bahan besi, okay, kalau di kilang besi, kayu, so yang tu kita kategorikan sebagai industrial waste. Ataupun kalau untuk constructions, okay, bila kamu dah robohkan bangunan, the demolitions, okay, yang tu dikategorikan kepada industrial waste. So these are the three categories, okay? Right. So generally, the solid waste compositions, so how are we going to know the solid waste compositions? Okay, let me ask you, in your house or in your hostel, when you throw your solid waste, usually what is the general compositions? Dalam tu ada apa? Komposisi dia ada apa? Selalunya kalau kamu tengok dalam satu bag, plastik bag, satu plastik bag sampah yang kamu buang. Sisa makanan. Lagi? Botol plastik. Okay. Ada lagi tak yang lain? Pampers adik, yes, betul. Ada polystyrene. Okay, polystyrene, yes, okay. So, dalam jadual ni, table ni adalah secara general. Sampel yang diambil dari lori sampah actually, okay. Secara umumnya, kita boleh tengok organic waste yang di mana adalah sisa makanan, okay. Sisa makanan, daun sayur yang kamu masa nak masak, yang kuning yang kamu buang. Ikan yang telah disiang, kulit udang yang kamu tak nak, okay. Everything that can be decomposed, okay, yang boleh terurai is considered as a organics. So you can see from here, the highest percentage is organic, followed by paper, kertas. Okay. Receipt yang kamu shopping, kamu akan buang. Receipt yang clip dekat Foodpanda, still kamu akan buang. So all of that is the category of paper. Okay. The third one, plastik. Tak kira lah plastik makanan ke, container ke, polystyrene ke, all of this. Okay. So the top three categories yang kita boleh tengok di sini adalah organics, paper and plastic. Okay. Dan yang ni adalah actually kita ambil sampel dari every lori sampah. Okay.
So lori sampah yang dah kutip sampah sampai penuh, bila hantar ke landfill, dekat landfill akan dulu saya bawa lah student pergi field work, so student kena asingkan, but then nowadays you guys dah tak ada. Okay, so they have to, bila lori sampah tu unload sampah tu keluar, so kita akan ambil roughly about 200 kgs and then bahagikan ikut kategori, lepas tu baru timbang. So kita boleh tahu generally apa yang dibuang. Okay, so this is the characteristic and the compositions for every kind of solid waste. Okay, so even bila kita kata sebagai solid waste, dia ada banyak jenis. Okay, so macam mana kita identify? And then dalam solid waste kita kan, tadi kita dah tengok, there is a lot of category. So these are the definitions for each of it. Okay, so the first one is the domestic organic waste. Okay, so it's some things that coming from the animal, vegetables, and then resulting from the processing. Okay, second is a combustible rubbish, something that we can burn. Okay, so but then it's not includes domestic or organic waste that is in having paper, cardboard, plastic, textile, rubber, leather, wood, wooden furnitures and dry garden cuttings. Sesuatu yang kita boleh bakar tapi tak termasuk all of this. Okay, and then second is a non-combustible, yang tak boleh bakar. So kita ada glass, porcelain, disposable tin, aluminium can, ferrous and non-ferrous metal, corroded metals, cements, concrete, broken stone and bricks. So ash, bahan yang lepas bakar. Okay, pernah tak tengok orang bakar hempas padi? Ataupun bakar kayu? Selepas bakar, akan ada ash yang tertinggal yang color putih, color grey ataupun color hitam. Okay, so the material that remains from the burning of the wood, coal, ignite and other combustible waste. Okay, construction and demolitions waste. Waste from the demolished building comprising the brick, stone, cement, concrete, limes, concrete and others. Industrial waste, the solid waste that arising out from the industrial process comprising the rubbish, residue of burned materials, ash, clinker and chemical waste. The final one is the hazardous waste. Waste that can cause the substantial dangers to the ecosystem, comprise the material that are toxic, radioactive, corrosive or inflammable. Okay, so usually the source are coming from hospital, treatment plants, chemical plants, atomic power station, leather processing and chromium plating. Okay, so these are the way how we going to make it not dangerous. Or macam mana kita nak menguruskan. Okay, how we going to manage all these categories. Okay, so these are the ways that we will use. What is the functions? Okay, kiranya, okay, bila kamu beli satu can, or even after you minum tea life kamu, cup tu selalunya apa you all buat? Plastic cup yang balance tu buang. Okay, buang terus. Okay, kat rumah, kalau kat rumah, kalau buang terus, usually dekat hostel. Kalau kat rumah, you all buang terus juga. Sama juga kalau kat rumah. Jadikan tabung, okay? Others? Buang juga, okay. Ada tak siapa yang akan cuci? Kecuali tadi Shantini kata dia akan jadikan tabung, so dia kena cuci. How about others?
Tak ada. Tak ada yang akan buka plastik dia and then cuci lepas tu simpan. Tak ada. Okay. Benda tu boleh di-recycle. Okay. Dia boleh diproses untuk gantikan nylon baju kita. Actually. Okay. Dalam baju kita ada polystyrene kan. So some of the plastic, especially PET bottles, okay, yang you all punya air mineral bottle dia, so it can be processed and then become the polystyrene material in our clothes. Okay. Okay. So type of the waste, type of the solid waste for each one. So municipal waste sebab ada banyak sangat, nanti kita akan tengok dekat next slide. But then for hazardous waste adalah waste that pose a substantial dangers immediately or over a period to the humans, plant or animals. And then the industrial waste means the waste that comes from the industrial activities typically include the rubbish, ash, demolitions and construction waste. So these are the classifications for solid waste. So that's why bila kita kata sisa pepejal kita, so you just imagine the landfill that we have. Okay, so all the landfill that we have to taking care of all of this. Bayangkan tong sampah kita yang saiz besar juga, dia boleh tahan untuk berapa hari untuk kita buang sampah? Satu hari. Mungkin ada yang 2 hari. Betul tak? That's why kalau lori sampah ada one week dia datang 2 kali. Kalau dalam seminggu tu ada sehari dia tak datang, sampah kamu kena simpan untuk 7 hari, tong sampah semua akan penuh. So this is tong sampah kat rumah kita. And then bayangkan, so all the sampah dari setiap rumah kena dikumpul dan hantar ke landfill. So just imagine, kita perlu ada tanah yang betapa banyak supaya kita boleh buang sampah kita di situ. Dan jenis-jenis sampah yang ada kat dalam bukan saja satu jenis, tapi semua jenis ada. So that's why these are all the classifications, kategori yang ada, okay? So we have the food waste, rubbish, ash, demolitions and construction waste, special waste and treatment plant waste. Okay, description you all boleh baca sendiri. Okay, and then also we have to separate it into 4 category, 4 sources. Okay, so sampah yang kita akan hantar ke landfill, those that we category dia sebagai municipal ataupun sisa pepejal domestik, dia sebenarnya bukan saja datang dari rumah kita, tetapi okay, kalau dari rumah kita is considered as a residential, okay, dia juga datang dari commercial, dari kedai-kedai, restaurants yang kita pergi, even dari university. Okay, so that's why you see institutions. Open area. Nampak tak? Pernah tak nampak ada orang pekerja yang cuci jalan? Potong rumput. Yang dia akan datang korek, longkang, and then isi dalam plastic bag. Pernah tak? Pernah. Okay. So all of this, sampah dia akan hantar ke landfill. And it's category as municipal solid waste. And then the final one is the treatment plant site. So last time bila kamu belajar wastewater treatments, selepas filtrations, lepas kita filter, dia akan ada bahan yang tertinggal yang kita namakan sebagai sludge. Betul tak? Okay, akan ada sludge. So sludge tu still akan dihantar ke landfill. Okay. Right.
So just now is all about solid waste. Now we have to look into how we going to manage. Macam mana kita nak uruskan sampah-sampah kita? Apakah sistem pengurusan yang kita perlukan? Okay, so the applications of the technique to ensure the smooth executions of functional elements such as collections, processing and disposal of the solid waste. SW adalah solid waste. Okay. So, bila kita kata satu sistem pengurusan, okay. Bila kita kata satu sistem pengurusan, it means daripada, okay, bila dia nak datang collect sampah, selepas collect, apa proses dia? Dan selepas all this process, dia akan end up dekat landfill. So, yang tu disposal. So, benda-benda ni perlukan satu sistem untuk menguruskan dia. The flow charts, the supply chain, okay? So that's why we need to have a solid waste management. Okay. Right. So before we go next, also solid waste sometimes mungkin kamu akan nampak the terms of refuse. Menolak. Dan actually in environments, kita sebab English in UK. But that's the book yang selalunya kita refer is US punya buku. So, solid waste and refuse is the terms yang digunakan oleh different English. Okay, satu American English, satu lagi British English. Okay. So, when we said about solid waste, okay, kita tadi kata ada sampah kan? Okay, now I'm going to show you what is the difference, okay? Usually kalau kita kata sampah, kita sebut apa dalam English? Kita akan kata rubbish, garbage. Pernah tak kita sebut sebagai trash? Jarang kan? Okay? So now you can see the difference actually, garbage, rubbish, semua ada beza dia, okay? Usually when we say about the garbage, it's only refer to the food waste. Makanan di kitchen kita, those organic. Ataupun dari daun dari pokok, okay? Usually is the food waste. And then when we mention about rubbish, is include combustible and non-combustible parts. So example, the paper, glass, wood, all these things. Some things yang boleh dijual dan di-recycle. We call it as the rubbish. Okay, so these are the terms that is, we call it as a specific terms kalau digunakan dalam solid waste management. But dan untuk you all daily life, tak apa, is fine. Okay, even if you are writing your assignment or your quiz, it's okay. I don't mind on that. But then this is something that just to give you the knowledge. Okay, so the ash, benda yang habuk yang hitam selepas kamu bakar. Okay, so that is the waste product of the fuel. So now look into the relationship between the element in the solid waste management. So start from the generations. Okay, who is the generations? Who is the generators? So bila kita sebut sebagai waste generations means daripada kita ataupun dari restaurants yang contributes. Okay, sampah dijana oleh siapa? Dari kita. Okay, selepas kita menjana sampah, okay, let's say today you go to the market and then you buy something bags. Okay, taking example your parents, mak pergi pasar, balik rumah dia nak uruskan. Okay, so cut into small pieces and then simpan dalam boxes supaya boleh simpan dalam fridge untuk 1 week punya stock, let's say. So bila dia tengah cuci all these thing, adalah daun yang dah tak cantik yang dia nak buang. Adalah sisik ikan yang dia nak buang. Okay. And then daging ke. Okay. So,
Bila dia buang all these things is considered as the waste generations. Selepas dia buang dalam plastic bag, plastik sampah. So dia akan ikat plastik tu and then pergi letak di dalam tong sampah. Okay. Sebab tak adalah tiap-tiap hari kamu boleh buang tak adalah tiap-tiap hari ada orang datang collect. So you have to store it. Nama sebagai buang tapi sebenarnya kamu simpan dulu. Okay. So is the next step. Storage. Okay. Kamu akan simpan dulu. Until the day. Bila hari lori sampah datang. Then it will be sent for the collections. So means ya lori sampah datang mengumpul. So it's a collections method. Okay. So lepas lori sampah dah kumpul, dia akan, that is first route. Okay. Akan dihantar ke landfill disposal untuk melupuskan. Okay. Kedua, let's say usually dekat Penang or Evans, KL, lori sampah kamu tak akan direct pergi ke landfill sebab jarak dia terlalu jauh. So dia akan hantar ke transfer stations. Okay. Satu station untuk dia transfer, transit station. Contohnya macam adik kamu mungkin balik sekolah tak balik rumah, dia akan pergi ke transit dulu. Okay. Sampah kita pun ada satu transit. Okay. So we call it as a transfer station. Alright. So selepas kat situ dah kumpul dari tempat yang lebih banyak and then kita transferkan ke dalam lori yang lebih besar, baru kita hantarkan ke disposal. Baru kita hantar ke landfill. Okay. Ini yang kedua. Right. And then, ada juga yang dia tak hantar ke disposal. Yang ni kita kata sebagai 2A. Dia akan, dari transfer station ni, dia akan proses dulu sampah tersebut. So dia akan sorting, keluarkan mana yang bernilai, mana yang berguna untuk boleh dijual ataupun recycle balik. Okay, so kita ada processing and recovery. So dia akan proses. So katakan kalau kita dah proses dekat rumah, menyenangkan tak kerja kepada proses yang belakang. So kita tak perlulah the second proses yang tu gini. Betul tak? Kalau kita ada kebiasaan untuk mengasingkan sampah di storage, so perlu lagi tak processing and recovery? Perlu. Ha? Perlu. Perlu ke tak perlu? Tak perlu, okay? Alright. Okay. So, yang ni yang kedua, okay. Ada juga satu possibility, selepas lori sampah angkat, dia akan hantar untuk proses dulu. Untuk mengasingkan sampah dulu. And then, baru akan dihantar ke landfill. And then ada yang jauh, still dia akan patah balik ke transfer station dulu. And then baru datang ke landfill. Okay? Boleh ikut yang ni? Boleh faham tak gambar raja ni? Kenapa arrow dia kat sini ada pergi balik? Alright. So these are the things. And this is why kerajaan pernah introduce waste separation, pengasingan sampah di rumah. Kiranya kita kena buang sampah mengikut hari. Kalau you all pernah tengok
news back to at least 7 tahun saya rasa. 7 ke 6 tahun macam tu. Okay. Masa tu government pernah cuba untuk introduce, minta kita mengasingkan sampah di rumah. So means yang hari kalau kita nak buang, kita kena ada sampah kita dah diasing siap-siap. Plus bag ni adalah untuk sisa makanan sahaja. Yang ni untuk yang boleh di-recycle. Okay. Tetapi programs tu tidak berjaya. Sebab kenapa? Sebab kita tak pernah educate rakyat kita macam mana nak mengasingkan sampah. Bila kita nak mengasingkan sampah, bukan sahaja mengasing, tetapi kita kena pastikan sampah yang kita buang itu adalah bersih. So kita kena cuci dulu. At least bilas dulu dengan air. Okay, contohnya, kamu tapau nasi. Bekas plastik tu sebenarnya boleh recycle balik. Tetapi ada berapa banyak orang selepas dia makan, dia akan cuci bekas tersebut. Siapa pernah cuci bekas ataupun bilas dengan air sebelum nak buang ke dalam tong sampah? Tak ada. Akan buang terus kan? Okay. Maggi cup. Cup noodles. Okay. Lepas kamu makan. Senang kan? Masuk air panas saja. Lepas makan. Apa kamu buat? Buang terus juga. Betul tak? Betul, doktor. Tak pernah kan nak pergi cuci, bagi bersih and then stackkan dia. Okay. So this is the things. Okay. Dan ini juga salah satu masalah yang recycle center pernah complain. Okay. Rakyat kita bila dia nak recycle, dia tahu benda tu boleh jual. Okay. So dia akan simpan sebab dia nak jual. Tapi dia simpan sebab dia tak cuci, benda tu dia simpan sampai berkulat. So bila pergi sampai ke recycle center, orang tak boleh recycle and then dia mencemarkan yang lain. So kena cuci balik, all these things. Alright. So this is some things. Okay. Kalau kamu nak recyclekan something ataupun nak mengasingkan sampah, kena pastikan benda tu bersih. Okay. Yang ni adalah yang details one. Okay. So this is the detail one, how we implement. Yang ni secara general. So collections kita tak kata macam mana dia datang collect. Datang collections pun ada cara-cara dia. Okay. So kalau untuk yang ni kamu boleh nampak dia lebih detail. So first the residential source and waste. Okay. So kita ada communal waste or waste that been separated including the yard waste. Lepas tu collection dia akan ada curbside collections, generator or generator returns, curbside collections or general returns. Okay. Sebab even kamu buang sampah, kamu lori sampah yang datang kutip sampah pun ada cara. Usually yang kita nampak adalah kita letak depan rumah kita. And then lori sampah akan berhenti rumah and then angkat. Betul tak? Okay. And then ada bezanya, ada orang dia punya sampah adalah di depan rumah. Ada yang tong sampah letak di belakang rumah. Ada lori datang kutip ikut depan, ada lori ikut belakang. And then ada juga, kalau dos yang ada juga tempat dia, lori sampah tak masuk. So every week, bila hari yang kena buang sampah, dia kena tolak tong sampah dia pergi ke jalan besar. Ataupun ke satu station. Especially those yang duduk di apartment or condominiums. Kamu tak boleh buang sampah di depan rumah kamu.
So every time kamu nak turun, kamu kena turun, buang kat bawah. Betul tak? Tong sampah yang besar. Dia akan ada satu station sampah di situ. Okay, so these are the difference. So that's why you see, generator returns. Means generator siapa? Kita. We as the generators. So we go and send and then we have to return our rubbish can by ourselves. Okay. So drop off all redemption centers. Okay. And then the material recovery, waste transformations, and then pergi ke landfill. So that's why you can see curbside dia mungkin akan datang kepada proses or direct to the landfill. Okay. Okay. Next, we will look into the waste management hierarchy. Okay. So when we said about waste management hierarchy, kalau saya kata untuk mengurus sampah dengan baik, usually the first thing kamu akan kata, ya doktor, kita boleh buat recycling. Okay. You all selalu dengar 3R kan? The terms of the 3R. Betul tak? Okay. What is 3R? What is 3R? Siapa boleh bagi tahu? Reuse, reduce, and recycle. Okay. Lagi ada tak? Reuse, reduce, recycle. Okay. Alright. Okay. Akhirnya saya jumpa juga ada yang betul. Susunan yang betul. Okay. From Alpha dan juga Siti Nozahira. Look at this. Dekat slide dah ada. The first one must be reduced. And then only we reuse. Then only we recycle. Recycle is actually the last step in the waste management hierarchy. Okay. Why is a last step? Sebelum kita fikir kita nak recycle benda tu, kita kena fikir the first thing adalah macam mana kita nak mengurangkan penggunaan ataupun mengurangkan penjanaan. We have to reduce first. We try to reduce. Then we try to reuse it. If you dah cuba untuk reduce, reuse tak berjaya, then only we go for recycle. Okay. Example. Kenapa kita ada program no plastic bag? Konsep dia dan the first objective kita kata no plastic bag bukan untuk kita nak kata reuse balik, tapi is to reduce penggunaan plastik. Okay, to reduce it. Alright. And then kalau kita tengok, okay, and then some they will, after we reduce, then ada yang akan jual recycle bag, betul tak? Bag shopping. That is the terms for us to reuse. So kita boleh guna banyak kali. Okay. And then katakan, if you dah yelah kalau kamu pergi beli ikan contohnya, ada tak kemungkinan kamu tak guna plastic bag? Tak ada kan? Okay. And then tak mungkin lah nak bawa pula bekas sendiri pergi isi ikan. So when we cannot, then we try to think for the recycle. Okay. Some things yang kita tak boleh kurangkan. Okay. Contohnya, even when you go to buy some food sometimes, okay. So kita tak boleh
we cannot, contohnya, can, the Coke 100 plus. Kita tak boleh reduce untuk aluminium, betul tak? And then kita tak boleh reuse the can. But then we can recycle it. Okay. Selepas kita dah guna, we can, selepas cuci dia boleh guna balik. So we can recycle the materials. Ada juga, there are some plastic bag is actually a biodegradable yang tak berapa kuat, yang lembut. Usually you all tak akan suka. Pendamat. Siapa pernah beli barang dari Pendamat? Plastic bag Pendamat is a biodegradable punya. Okay, so that once you can use it. Alright, so when we talk about the waste management hierarchy, the first one is actually we have to prevent. Kita kena mengelakkan menjana waste. Okay, we have to prevent the creations of the waste or reduce the amount that we generated. Okay. Second, only we come for the reduce the toxicity or negative impact. Then we have to reuse it in their current form, the material that recover from the waste stream. Then we recycle or we do the composting to recover the material for use as a direct or indirect input. And then we recover the energies by the incinerations. Reduce the volume, okay? Saiz asalnya plastik bag kamu besar ni. So setiap kali tong sampah yang 30 liter akan penuh dalam 3 hari, we try to reduce the volume. Mungkin tinggal 10 sahaja. Okay? So all those big item things you can cut into small ataupun compactkan dia. Okay? Then finally only we dispose. Okay. Macam ni tak nampak kan? From here you can have a more clear ideas. Okay. Selalu bila kita sebut sebagai hierarchy is a triangle. So sama macam siapa yang nak diet. Pernah tak tengok makanan punya hierarchy? Kat bawah sekali apa? Vegetables, fruits, betul tak? The most top one is sugar ke karbo yang kita kena kurangkan. Okay, so here is the fibers of proteins, alright. So it's the same concept for the waste management hierarchy. But then yang terbaliknya adalah the triangle is the upside down one. Okay. We need the first one is the preventions. Then reductions, only recycling, recovery, then only disposal. Tapi kita sekarang terbalik. Kita paling suka adalah disposal. Apa yang kita tak nak semua buang. Mana yang tak boleh buang baru kita fikir, boleh tak kira ter-recycle balik. Am I correct? Okay, kalau cuba, it is very common. Every times after time by time, you will do gotong royong, betul tak? Betul, Doktor. Bila gotong royong, apa yang kamu buat? Kamu akan fikir, okay, yang ni tak guna buang, yang ni tak guna saya buang. Bakar. Ada tak kita fikir, oh yang ni mungkin boleh berguna untuk orang lain, so mai saya simpan. Saya dah pergi cuci, cuba untuk cuci bagi bersih, saya simpan untuk orang lain. Ataupun saya pergi bagi dekat orang lain. How many of you pernah ambil baju yang kamu dah tak nak pakai, pergi letak di H&M ataupun Uniqlo? Or even bagi, okay, bagus. Dapat voucher kan? Ataupun pergi hantar dekat rumah anak yatim. Yes, bagi kepada orang. Yes, exactly. Okay. So, ataupun ada yang bundle. Okay.
Tak payahlah pergi letak bundles. Kalau tahu ada orang boleh pakai, kita bagikan. Okay. Yes. Alright. So that is one. Consider itu you bagi kepada orang lain. Okay. So it's kind of a recycling juga. Yang kamu tak nak but then is a someone yang nak. So benda tu boleh dibagi. Okay. But then it's very common, kita nak senang. So kita fikir kita buang sahaja. Sebab kat Malaysia, buang sampah tak perlu di-charge. So kita boleh buang ikut suka hati. Right. Later I will tell you the story. The experience saya duduk di Jepun. Okay. Right. So next, tengok dekat gambar raja yang kedua. So we can see the most one is we prevent. Okay. We prevent. We try to do the preventions. Okay. And then redistribute to the people. Macam you all buatlah, bagi kepada orang, bagi kepada jiran-jiran. Bagi dekat gelandangan. What is gelandangan? Apa itu gelandangan? Orang yang tak ada rumah. Oh, okay, homeless. Okay, that is a good lah. Alright. Okay, so send to animal feed. And then we try to recycling, recovery, and disposal. Okay, so these are the things. Okay, so the first one we have to prevent. Kita cuba untuk mengurangkan. Okay, so that's why we always say that bawa lah botol air sendiri, jangan beli mineral water. Kalau dah beli mineral water, make sure recycle balik pet bottle tu. Janganlah lepas minum, saya malas nak bawa balik ke rumah ataupun saya malas nak simpan banyak-banyak untuk recycle, so saya buang saja ke dalam tong sampah. Okay? Right. So, bila kita dah tahu all the solid waste management, and then time by time, okay, time by time, sampah kita makin bertambah ataupun mengurang, walaupun teknologi makin banyak. Bertambah. Sampah kita bertambah, okay. So kenapa bertambah? Is actually due to the industrializations ataupun urbanizations. Yes, sampah makin banyak. Kenapa sampah kita jadi makin banyak? Okay, the first thing is the population change in the waste characteristic. Okay, pertama, manusia makin ramai. So the population is increasing. So bila makin ramai, makin banyaklah sampah yang kita generate. Okay. Second is because of the standard of living. Okay. Kalau kamu tengok, bandingkan dengan zaman dulu. Okay. Mungkin sometimes, sekarang lah, especially nowadays, kita akan kata, barang tu tak bersih. Ada lagi tak? Okay, let me ask you. Kalau ada 2 gerai, okay, satu gerai yang barang dia jual dia balut dengan surat khabar. Satu lagi dibalut dengan plastik. Yang nampak packaging lebih cantik. Kamu akan beli dengan siapa? Yang plastik. Yes. Sebab kita nampak lebih bersih. Betul tak? Okay. But then kalau kita tanya balik kepada mak kita ataupun tok kita. Kalau dulu diorang beli makanan semua balut dengan apa? Balut dengan surat khabar.
balut dengan daun pisang. Daun pisang cuci ke tak? Kita tak tahu. Selalunya akan fresh lah. Potong terus kat tepi and then terus guna. Ada tak issue anything? Tak ada. The standard of living. Okay. Right. Seconds. Okay. You all berapa kerap untuk tukar handphone ataupun tukar laptop? How often you change? 4 years once, okay. 5 tahun. 5 tahun, bagus. Sampai rosak, okay, good. Pakai sampai rosak baru beli baru, bagus, okay. Alright, but then, untuk orang yang berkaya, okay, yang kaya raya, you all rasa dia akan pakai sampai rosak tak? Tak, dia akan up to date. Yes. So this is something yang kita katakan standard of living. Okay? Betul. So dia boleh tukar every season. Kalau ada yang baru keluar, dia dah boleh beli. And then bila dia beli, dia buat apa? Disimpan. Buat koleksi. Betul tak? Betul. Okay? Baju. Berapa kerap you all guna? Beli. Baju baru. Setahun sekali. Tahun sekali. Ada tak yang every season? Pakai sampai lusuh, okay. Kira baju raya tu tak masa raya lah. Raya tak pakai lah. Ikut keperluan, okay. But then, kalau siapa yang standard of living dia tinggi, mungkin every season dia akan tukar. Ataupun disebabkan dia tak nak sama dengan orang lain. Bila dia nampak orang lain ada baju tu, so dia akan tukar. Dan baju tu dia tak nak pakai dah. So, bila dia tak nak pakai, dia nak buang. So, menjadilah increasing. So, this is why we said it depends on the rapid developments and also standard of living. Okay. Increase of the volume of waste generated. Okay. Dulu mana ada barang guna plastik. Sekarang saja yang makin banyak everything's become plastic sebab plastik tahan kita kata. Okay. Kalau zaman dulu kita tengok barang-barang yang digunakan oleh tok kita ataupun mak ayah kita masa di muda, everything is biodegradable. Guna selepas satu masa dia akan reput, dia akan rosak. Sebab dia tak ada all these chemical contents. Okay. So bila makin banyak. Bila makin banyak. Sekejap saya mute-kan. Okay. Bila lagi banyak barang yang dibuat dari plastik, susah nak lupus. So kita akan kumpul semua dalam saiz besar-besar. So increase the volume. So use of the modern technique like pyrolysis. So kita kena cari satu cara untuk kita nak mengurangkan. Okay. So all those high-rise buildings, supermarket, hypermarket, okay, yang menyebabkan lagi tinggi. Okay. Contohnya, kamu pergi beli ikan, seekor ikan dekat pasar biasa. Dengan kamu pergi beli seekor ikan dekat Maidin ataupun Tesco. Balik kamu compare sampah yang kamu dapat. Sampah yang kamu kena buang. Ada berapa banyak? Siapa yang akan lebih banyak? Pasar lagi banyak, okay. Maidin, okay. Kenapa rasa pasar lebih banyak ataupun kenapa rasa Maidin lebih banyak? Why? Yes, okay. First, dia dah letak dalam plastic bag. And then ikan. Ada yang dia dah siap siang. Kat bawah dia letak polystyrene.
letak ikan, letak wrapping. And then bila kamu nak ambil, kamu ambil lagi plastic bag, simpankan dia. And then bila sampai cashier dah buat bayaran, hari yang ada plastik masuk lagi ke dalam plastic bag, baru kita bawa balik rumah. And then kalau pergi ke pasar, dia hanya letak dalam plastic bag and then just directly pass kepada kamu. Okay, so these are the difference. Okay, so how to reduce? Macam mana kita nak mengurangkan? So usually we will say we have to reduce in the raw material consumptions. But bila kita reduce in the raw material consumptions, job opportunities will be decreased. Okay, contohnya lah, kita kata kita nak kurangkan penggunaan plastik ataupun rubbles. Okay. So bila kita nak kurangkan all these things, the raw materials akan jadi kurang. So penanaman rubbles dah jadi plantation rubble dah jadi kurang. Yang penorek getah pun dah jadi kurang. So the job opportunity will be decreased. So this is why we introduce to increase the rate of recovery or reuse the waste materials. So this is why kenapa kita tak ada kata kita nak kurangkan penanaman rubbles. Tapi kita kata kita nak cuba untuk mengambil balik, mengguna balik all these things. Okay. Olympic yang recently dekat Tokyo. You all tahu tak what is the main selling point in terms of the contributions for the carbon reductions and then also in the waste management? What is the main contributions? What is the main selling point yang menjadi attractions ramai sangat for the recent punya Olympic? Pingat paper bag. Okay, pingat dia. Yes. Pingat dia dibuat dari e-waste. Okay, masa tu saya study kat Jepun. Okay, so we all punya handphone every times dia ada satu kotak yang kita boleh pergi letak. So the times bila saya nak balik, Olympic dia supposedly to be 2020 last year. Okay, but then ditundakan, postponed to this year. So the times we all start to have, we can go and give back handphone kita since 2016. So every time kamu akan lalu di any train stations ataupun any shopping malls, kamu akan nampak ada satu kotak mobile phone recycle box. So kamu boleh masukkan mobile phones or anything. And then there is another good things adalah bila kamu nak tukar phones, all the new old phones actually Japan's punya handphone actually lock SIM card. Kiranya dia tak boleh macam kita kat Malaysia. Hari ni saya tak suka Maxi, saya tukar Celcom. Saya belilah SIM card Celcom, saya masukkan. Lusa, minggu depan, bulan depan, line Celcom pun teruk. Okey, saya nak tukar kepada U-Mobile. Okey, saya beli kat U-Mobile, saya masukkan. No. Every phone dia, okay, let's say kamu sign package dengan Celcom, so phone tu di-lock kepada Celcom sahaja. So kamu masuk SIM card lain pun tak guna, and then you tak boleh jual kepada orang lain. Dia tak macam kita kat sini, kita dah cabut SIM card, reset dan kita boleh jual. Sebab anyone boleh masukkan SIM card. Kat sana tak. The phone is locked. So every time kalau kamu nak tukar providers ataupun kamu nak tukar handphone, phone tu mesti dia akan ambil balik. And then they will retrieve everything yang ada gold element semua tu dari all our electronics part.
And then even PC, laptop kami, every 3 to 5 years, we all diwajibkan dispose. Dan cara dispose, bukannya macam kita, simply saya ambil satu plastic bag, saya letakkan dia and then saya boleh buang dekat tong sampah. No. Dia kena call kepada City Hall ataupun Majlis Bandaran bagi tahu kata saya nak buang sampah sekian-sekian and then pergi ke 7-Eleven beli. So dia akan bagi nombor, bila you dah dapat nombor reference, pergi ke 7-Eleven beli satu voucher, tampal, baru kamu boleh buang. So dia akan ada specific centers yang akan recycle balik all these things. So that's why pingat dia adalah fully from a recycled materials. Emas dia adalah emas recycle. And then the paper bed, macam Payen cerita, katil dia adalah katil yang buat daripada kotak. Kotak yang kita just slot in. Macam kita main Lego, tapi Lego kayu. Yang you boleh mix. And that is things yang diorang guna bila bencana datang. Okay. Kat Malaysia, you all siapa pernah pergi ke pusat kuarantin masa banjir? Kat Malaysia kita ada tak katil? Kalau pergi pusat kuarantin selalunya tak ada katil lah. Betul tak? Akan duduk dalam kemah sekarang. Yang ni sebab COVID, so akan duduk di kemah. Kalau dulu di stadium, semua bentang lah mattress sendiri ataupun tikar sendiri, betul tak? Di stadium, okay? Tapi di Jepun, tak. Everyone akan ada katil. Dia mesti akan make sure you all ada katil, stand tu. So all that things adalah buat daripada kertas. So habis saja benda tu dia boleh recycle balik. Kertas yang boleh lipat. Okay? So this is how we said that we need to increase the rate of recovery. You just asking yourself sekarang, berapa kerap kamu buat recycling dekat rumah? Even dekat hostel. Habis semester, pernah tak kamu kutip semua kertas ataupun lecture note, assignment yang salah print, study weeks, revisions pun yang kamu buat untuk nak final exam, all this paper you all buat macam mana? What do you do with your paper? Recycle, okay, good. The others? Akan buang saja, semua letak di tepi tong sampah. Betul tak? Ya, tadi siapa nak jawab? Okay. Recycle sebab ada tong sampah dia. Okay, that is good. Kalau tak ada pun, letak di tepi tong sampah. Makcik cleaner akan ambil. Janganlah masukkan ke dalam. Bila dia dah tercemar, tak guna dalam. And then, why don't you guys pergi collect dari setiap bilik and then dah kumpul dalam kuantiti besar. Panggil orang datang beli. You dapatlah keuntungan tu. Okay. So the point to consider is the material flow in our society. So material flow kita akan pass A ke B ke C ke D. Okay. Reduction in the raw material usage. Bila kita buat, kenapa kita kata kena buat recovery and recycling? Bila kita kata kita nak reduce, bila kita kata 3R yang kita nak reduce, okay, kita nak mengurangkan raw materials. Contohnya, kita nak mengurangkan, bila nak buat kertas buat dari kayu. So, kita nak mengurangkan pergi potong, tebang kayu, tebang pokok. Tapi kita boleh recycle daripada kertas yang dah tak guna, kita recycle balik jadi kertas balik.
So tak ada last step. You kena tebang pokok baru jadi kertas. Okay. So this is the functions of the recycle. Reuse the materials. Material recovery. Sebanyak mana yang kita boleh thrift balik. Energy recovery. And then day-to-day solid waste management. Okay. Right. So the factors that affect things, the generation rate. Okay. So the waste generation in Malaysia is quite small as compared to Europe and US. Sebab kita populations pun tak tinggi. But then there are the quantity waste that generated is basically will be influenced by the several factors. Okay. So climatic conditions, collection service, socio-economic activity, and then the extent of the scavengers, recycling, public attitude, and legislation. Okay, saya akan berhenti di sini. And then next class only we will move to next. Okay, so next class we will start from the factors that affecting the generation rates. Okay. Okay. All right. Thank you guys. And then saya kena masuk balik. Anyone haven't scanned your attendance? Doctor, can you add me manually? Sure. Hold on ya, Marisa. Thank you, Doctor. You are welcome. Marisa. Okay. Hold on. Saya akan buka balik untuk siapa yang nak scan. Hi, Doctor. Doctor, can you hear me? Yes. Can you add me manually? Manually. Oh, okay. Boleh. Doktor, sorry saya nak tanya. Untuk yang link Google Classroom tu, saya tak boleh akses. Link Google Classroom kamu tak boleh akses, maksudnya kamu tak boleh akses dari portal. Kalau yang kena register daripada portal dulu ke, sebab saya masuk yang daripada then this one, yang dekat dalam group tu tak boleh, yang dekat portal pun tak boleh. Cuba tanya kawan-kawan kamu. Sebab hari tu ada juga seorang yang kata dia tak dapat. You dah try kelas ke belum? Try macam mana? Sebab saya masuk dekat link tu. Lepas tu kan dia minta email. Tapi dia tak detect saya punya email. Okay. So first, tadi siapa yang sekejap ya? Siapa yang minta saya add manual tadi? Siti Najatul Ajira tu. Okay. Madam, saya lagi. Ha? Puteri Afika Adina Kasman. Yang ni? Yes, Madam. Ya. Okay. UM punya ni pokoknya. Alright, let me show you. Okay. Macam mana nak masuk Google Classroom? Pergi ke Google Classroom. Kamu dah pergi dah ke Google Classroom? Join mengguna class code. Ataupun guna link yang saya dah letak dalam WhatsApp group tak dapat. Guna yang link dekat WhatsApp group lah tu, dia saya punya email. Dia tak boleh nak akses. Okay, kalau kamu tak boleh akses guna yang tu, kamu join guna class code. Buat sekarang, masuk ke Google Classroom and then dia ada satu untuk join class code.
Betul tak? Join the class, guna code. Sekejap Thank you all of you. Kalau siapa yang nak leave, boleh leave. Thank you, Doktor. Doctor, regarding the individual assignment, right? So Okay. we're going to find like only one technology for the wastewater treatment. Yes. So if I find like the one technology, right, is like just focus on the filtration. So I just talk about the Filtrations. The technologies that doing. Okay. No, because I am a bit confused because like what we learned is like the whole process from the screening until the last process. So if I find the technology is like just focus on the filtration. So I just would like you, why I asking you to do the technologies, because what I teach is like more to the general. So I didn't go to teach to the technology. So that's why I asked you to do the technologies. Okay. So you can choose like which part that you are interested in, then you can proceed to that. Okay, thank you so much, Doctor. You are welcome. Doktor, can I access? Yeah? Saya dah masuk dah. Okay, so jumpa tak join classroom? Okay, jumpa. Saya dah masuk dekat yang sama dengan doktor tunjuk ni. Okay, so dah jumpa dah kelas? Dah. Okay, alright. Azwan, saya pun jadi macam tu doktor, tapi bila guna laptop boleh je masuk. Okay. So dah masuk guna laptop, kamu kena dah join group. So nanti bila kamu buka dekat phone, baru kamu boleh tengok.